احترامات هموطنوی عزیز، برادرای بینهایت گرامی و عالی قدر، امیدوارم که یک و یک شما خوب، صحت، سلامت، سربلند و خانوادگی هم داشته باشین. راستی امروز یک البته که در زیر نوار در کامنت این نوار اون نوار میمونم. یک سخنرانی امام علی رحمان گوش کرده موندم. بسیار احسن تفسیرها و بگیم احسنها و در پیش جنابی عالی و بهترینی و همین کامنت ها زیر همون بگیم که هست پر کردن گفتن. امام علی رحمان در اون معرکه برای مردم تاکید میکنه که ما باید نترسیم، کادرهای جوان باید راه بتیم و تا که آینده این سرزمین صاحبی کنن، بعدی سر ما وجدان داشته باشیم، انصاف داشته باشیم. یعنی که همین خیلی یک گپ ها بگیم سخن ها گفتگی است. البته که مردم بسیار قرصک احسن هم زیر اون نوار هست. برای ما سوال ها پیدا شد در این سخن امام علی رحمان. президенти маҷбурии Тоҷикистон через не хочу президент гуфти ҳам гапо мардумам нахоҳав хича президент карда омада истода 33 сол мешава. муҳтарам имом Али Раҳмон воқеан гапҳои хуб задӣ, бисёр гапҳои ҷолиб задӣ. бигем воқеан агар ин ҳақиқат медошт, ин рафтори худи шумо боиси аҳсан буд ин сухан. аммо виҷдон дошта бошен, натарсен аз кадрҳои ҷавон. алейкум салом. яъне 33 соли мардума қувваи барқша дар кулли дунё мефурӯшӣ ва имрӯз ҳамаи ҳамуно бигем ки дигар аён ҳаст, яъне он чизи пинҳон карда намешавад. оё ин кори ки мекунӣ аз рӯи виҷдон ҳаст, яъне аз рӯи виҷдонат ҳамин кора мекунӣ, яъне аз рӯи инсофат ҳамин кора мекунӣ. майли фарз кардем барои мардум свет на он қадар бигем лозим аст, фарз мекунем свет лозим нест, аммо дар зимистон барои мардум гармӣ лозим аст. дар 33 соли ҳукмронӣ фикр кунам дар хонаи худат отопление ҳаст, яъне ки доимо 24 соат хонат гарм аст. дар дохили хонат ба ҳазур ба халат ё ба як либоси сабуки хонагӣ бигем раҳ мегардӣ ва гармакак хов меравӣ ва ҳама вақт бигем ки зиндагӣ бо гармӣ тамин ҳаст. аммо худе ки шумо аз инсоф суҳбат мекунед, агар аз рӯи инсоф бигирем 10 миллион тоҷикистонӣ кампир, гудак, зан, бемор, балинса, роддом, мактаб ва тамоми ин ҷойҳо бигем ки гармӣ надорад, яъне бегармӣ ҳаст. аз кӯдак саркардагӣ то пиру кампиру бемору балинсаву то зодгоҳу дигар ҷойҳо ҳама ино гӯем ки надоранд. яъне ин аз рӯи инсоф ва адолат буд. оё намешид дар ҳамино отопление карда, яъне гармидиҳӣ бигем об қатъи ҳаминора мисли ҳамун ссср ки ҳамун худи шумо фикр кунем чуҷаи ссср ҳастен, бефикр аниқ. яъне он чизе ки ссср ба миллион гандагиш мардумда гармӣ медод. яъне 70 сол мардуми хуҷанд мегӯяд раҳбарӣ кард, аки мо мекунем раҳбарӣ. 70 сол оё мардум бегармӣ зиндагӣ мекарданд? отопление надоштанд мардум? албатта мардум отопление доштанд. яъне шаҳру ноҳияву мактабу тамоми ҷо дар 70 сол ягон ҷое набуд ки бигем ки чи балинса, роддом, намедонам идора, ҳамаи ҷо бигем 24 соат дар зимистон бо гармӣ тамин буд. ҳадиақал хуҷандиҳо адолат доштанд, болои сари ҳамин миллат адолат доштанд. яъне ин коре ки шумо карден ин аз рӯи адолат буд, аз рӯи инсоф буд.
агар дар бораи кадрҳо биёем, албатта ки кадре ки адолат дора ӯ барои шумо террорист аст. аз нигоҳи ҳукумате ки имрӯз шумо сохтаед, аз ин нигоҳи ҳукумат террорист аст он кадр. яъне шумо кадом кадра дар назар доштен дар оҷа гуфтан, яъне кадом кадр буд? чӣ кадр? кадре ки бозам мисли ҳамин ин кадрҳои ин замонае ки шумо дорем, имрӯз мо дорем, мисли ҳамино қувваи барқи мардума дар афғонистону покистону ҳиндистону ӯзбекистону қазоқистону қирғизистону лӯбои ҷода роҳ пайдо кард, фурӯхта миллиард оварда солона самолётҳо харида, наберож бигем картежҳои мошин қатӣ, блогерҳоро оварда кайфу сафо, истироҳат, кӯҳ, гасницаҳо, оддих то бачи качи набераву чабераву гуфти ҳамун худат куни коса миллионер шававу ин мардум бесвету бебарқ бишина. ҳамин кадра дар назар дорем? яъне аз ҳамин хел кадрҳо бояд шумо омода кунед? албатта ки шумо тоқати он кадри адолатпарвар ва он кадре ки ин ватана месоза ва ҳимоя мекунад, албатта тоқати он кадра надорем. дохили зиндон пур аз кадр шид. дохили зиндон пур аз кадр шид. ҳози агар зиндона бикушо, миллионта кадр аз дуруни зиндон мегирӣ, ҳазорҳо кадр мегирӣ аз дуруни зиндон. далери эмомалӣ кадр набуд? дигарош кадр набудан ино? чаро инора бурди зиндон кардӣ? худат даъво дорӣ дар пеши мардум лоф мезанӣ ки мардум набояд аз кадрҳо битарсан, аз ҷавонҳо битарсан, балки бояд мо бисозем ҷавонҳоро. яъне кадом ҷавона месозӣ? чӣ хел ҷавон месозӣ дар ҳолате ки худат аз тарс бигем ки Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоро зиндон кардӣ? чандта кадр биёрам ки имрӯз бо ҷурми террористӣ дар хориҷ гашта истодан, ино ватани худшон баргашта наметавонанд. чандта кадр пешниҳод кунам? чанд мутахассис пешниҳод кунам? чанд ҷавони баақл пешниҳод кунам ки шояд тамоми парлумонтда ҷамъ кунӣ, биёрӣ фаҳмиш ва мафкураи инами як ҷавоне ки дар стройка кор карда истодааст туғрӣ намегирад. чандта кадр ма пешниҳод кунам? ва аз кадом кадр шумо ҳарф мезанем буромада? ки шумо аз кадрҳо натарсен, аз ҷавонҳо натарсен, ҷавонҳоро тайёр кунем оянда то ки миллата, яъне ки ин ватана соҳибӣ кунад. ин ватана соҳибӣ мекардаги ҷавонҳо ҳамашон унвони террорист, экстремист, сепаратист, ватанфурӯш, хоин, ҳатто ки суди олии худи шумо бе ягон асос. ман даҳҳо бор гуфтам ва имрӯз ҳам мегӯм ки суди олит, генеральный прокуророт, ҳар касе ки дорӣ аз тамоми беҳтарин ҳуқуқшиносоте ки имрӯз даъво аз ҳуқуқшиносӣ мекунанд дар Тоҷикистон ва марҳамат кунанд, биёянд қатима суҳбат кунанд, террорист будан имара исбот кунанд, хиёнат кардан имара исбот кунанд бо мутобиқи қонун, он қонуне ки ҷумҳурии Тоҷикистон бировард. дар ҳаққи мора гуфт ки мо террорист, хоин ва ватанфурӯш ҳастем. марҳамат, исбот карда битонад. ҳазорҳо ҷавони дигара дуздидем, бурден, дар зиндон дохтен. марҳамат ки якта иномро биёя қатима биброя ҳамон суди олӣ исбот битона ки ҳамон ҷиноят кардаги аст. кадом модда ва кадом қонуни инсонӣ ва ё байналмилалӣ ё Тоҷикистона вайрон кардаги ҳастанд? кадом? барои власт хестанд, хостанд таҳаввулот кунанд. худи Эмомалӣ Раҳмон ба таҳаввулот дар сари қудрат омадаги аст. агар ки ба таҳаввулот сари қудрат омадан ҷиноят боша, пас аввалин ҷинояткор худи ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон аст. ҳамин хел аст. яроқ гирифтан ҷиноят аст. худи Эмомалӣ Раҳмон ба яроқ сари қудрат омадаги аст. пас чаро имрӯз Эмомалӣ Раҳмон ҷинояткор нест, ба яроқ сари қудрат омадан ҷиноят боша? агар худи ҳукумати имрӯза ҷинояткор нест, ба яроқ сари қудрат омада? марҳамат кунед, биёен суди олӣ, прокурор, прокуратура, биёен марда гӯри, генеральный прокурор, дигарот, намедонам, вазири амният Рамазон Раимзода, Саймумин Ятим, дух дорем, биёен исбот кунем. марҳамат, онлайн мебироем суҳбата, онлайн мекунем, кулли мардум шоҳид боша,
شما اثبات کنین جنایت ما را که ما از کجا پول گرفتیم یا کی ما را پرورش داد نمیدونم یا کدام قانون و ماده را ما انا پایمال کردیم که جنایتکار شدیم. کدامیشه مرحمت ما تیار هستیم همه وقت خطی شما صحبت کردن با مطابق قانون و بگیم که باید ما صحبت کنیم اثبات کنین. اگر همون روز شما اثبات کنین که ما جنایتکار هستیم من جنایتکار هستم کدام یک ماده قانون من ویران کردگی هستم همون روز من در پیش نمی مردم در همین نوارم و در صدها نوارم گفتگی هستم همون روز من بلیت میگیرم خودم میام میگم که مردم من جنایت کردگی هستم. اگر همون روز من بلیت نگرفتم نرفتم من آخرین انسان در روی دنیا باشم من پسترین انسان باشم من پدرنالترین انسان باشم اگر که من مردک نباشم. اگر امروز من بلیت نگرفتم خودم با پای خودم بلیت میگیرم میرم آواره نشه فقط اثبات که خلاص فقط اثبات تو ببرو قطیما آنلاین افیر میبرویم سخن میکنیم بیار کنستیتوسیا تا برور همش بیار گفت همون که قانوندانو تا بیار نام یک پلیسیت میگه که میلیسات موز قانوندانو را فایرود میکنیم میان قانوندانو تا بگی بیار مرا اثبات کنین یا نمیدونم دیگر برادر مرا اثبات کنین که جنایت کردگی است. اگر من نرفتم من مردک نه در سخنم میستم خودم بلیت میگیرم میام نر باشیم بیاین اثبات کنین. اگر ما جنایت کرده باشیم دوخ داشته باشیم بیاین اثبات کنین. نه که شما او غیرت ندارین تنها تهمت میزنین. من برای هم میگم که شما برده‌زاده هستید یعنی برده‌زاده این شما کنیززاده ها هستین که همون انسان هایی که همون عرب همون زنای را که کنیز گرفتگی بود شما از همون تولد شدگی شما از همون نسل ها هستین شما نسل حرام هستین میفهمین نمیره برای همون شما دورین امروز اینقدر خیانتی که به این ملت کردین اینقدر خیانتی که به این سرزمین کردین اینقدر این جوانای این ملت از وطن دور کردین در بدر کردین و با مبروی ممالی رحمان ایزو نکشیده برای مردم نمیدون ما باید کادر سازیم کدام کادر میسازیم کیرا تاجیکستان به کادر جو نیست همین قدر کادرای هست که یک جوانی که در استرویکا 10 سال 5 سال کار کردگی بیارش اگر از تمامی وزیرت اگر با عقل نباشه با فهم نباشه با مفکوره نباشه در روی ما توف کن از تمامی وزیرت لوبای وزیرت قطعی دبات میبرورم یک جوان استرایت لا دبات میبرورم لوبای وزیرت قطعی اگر وزیرت تونم در دبات اگر بای نتا وزیرت در روی ما توف کن در فهمیش سیاسیش من گفته استادم در استرویکاش در فهمیش ساختمانش در فهمیش و در مفکوره سیاسی یک جوانی که در استرویکا کار کرده استاد است اگر وزیرت بای نتا چیزی میگوی بگو دوخ داریم بیان دبات کنیم ببراین آنلاین گپ زنیم شما که مرد نیستین ما بریم در تاجیکستان و قطعی شما ببرایم در نمیدونم در یک میدان در یک استادیون مردانوار شما رفتار کنین شما ازار پوشین شما نامردین نامرد شما مردک نیستین شما دوخ ندارین شما غیرت ندارین شما استاد شکلا برین هستین در جنگل ها هست که هم تلپوای نپدد میکنه امروز اونمو هستین امروز شما ریدین تاجیکستان من ریال اگر میگم من سوختی میبدم با بسم الله خدمت تاجیک نمیگفتم برای که تاریخی سوختی ما و ریشه سوختی دولتداری ما نو 2,500 سال پیش آمدگی است 300 سال شدی نامی تاجیک پیدا شدگی ده ما چی وقت خدمت بخیزم یا تاریخ 300 ساله دا پیوست کنم یا کلتورای 300 400 ساله دا پیوست کنم خدمت چی با ما این کار کنم نمیکردم من سوختی میبدم میگفتم من سوختی هستم من تاجیک نیستم من ریال نمیگفتم میگم ایرا من پینهان نمیکنم که من قلق هستم نه که اگر من سوختی میبدم خدمت تاجیک نمیگفتم تاجیک این همون
сохтан овардан унаму чорта гуфтиам гапаму дымдыми араб омадаги сохтаги ном асти този сохтаги ном асти реально и таъхир ба ном ба миллат нест ки ча ин чиза медона леки худи миллат ин мардум насли сомон ҳастанд бояд ё бидонанд ки ин нома дар ино бастан оварда як номе ки бигем як номе ки аслан бигем дар халқи порс туғри намегирифтаги ном аст касе ки худша порс мега ман насли курушу насли дигара мега ин номе ки този аст ин ном аслан дуруст намегира аслан дуруст намегира худа порс гуфтан бозам този гуфтан и вообще шукур кадистаси ҳайтали яъне аслан дуруст намегира ман реал намегум ира ягон пинҳон намекунам ин чиза ман дар зиндагим бояд мардум бидона ки този чи аст порс чи аст бояд мардум бидона мардум аз ин чизҳо бояд огоҳ бошанд мардум торихи ин номҳоро бояд бидонад ки чи аст ин торих аз куҷо омад ин номҳо барои мо киё додан ин номҳоро чӣ ба ин номҳоро дар мо бастанд барои ҳамо ҳар инсон худаш медонад худша ҳар ки эҳсос кардана аммо эмомалӣ раҳмон шумо бардазода ҳастед ба худо қасам шумо эргашмаен ай пушти кима ки эргашма шида омадаген араб шуморо эргашма овардаги аст қатиш шумо имрӯз омаден оҳиста оҳиста дар даруни мардуми порс ҷо шиден шумо тухм карден насл карден дар дуруни мардум аммо имрӯз ин мардума шумо ба хун дода истоден хун шумо омаден хун дода истоден амо як матале аст як кӯдаки нобино ки дар лаби ов аст вақте ки чашмаш бино мешавад ӯ дар дуруни ов мепараву ҳамаро таи ов ғарқ карда киштан мегирад шумо айнан инами рӯз қудрат дар дастотон расид имрӯз инами кора шумо анҷом дода истоден дар сари мардум дар инҷа 10 миллион мардум аст беғарзи шумо имрӯз обрӯи мардуми кӯлобам резонден шумо имрӯз обрӯи мардуми порсам резонден шумо ки оҳиста оҳиста пихат карден ин номи бобогитона дар сари мардуми порс пихат карден омаден ин този будан бобии шумо този буд ин мардум порс аст суғдӣ аст рӯшонӣ аст ин мардум шуғнонӣ аст ин мардум порсзабон ҳастанд аммо номи бобои тозитона дар болои сари ин мардум оварден бор кардем оҳиста оҳиста ин мардума бо тоҷик ном карден оварда ина мардум қабул кардан омадан хомӯш истодан торихи ин нома бихонанд изо мекашанд мардум агар бидонанд торихи ин ном аз куҷо омад ва меброя мега ки мо бояд кадр бисозем аз ки кадр месозӣ аз тозиёни худат шояд кадр бисозӣ аз асл порсо кадр намешаванд дар инҷа ин порсоро шумо душмани порсо ҳастед шумо душмани мардуми порсзабон ҳастед ки имрӯз худотон ба ҳамин забон ҳарф мезанед мефаҳмед шумо паразите ҳастед ки бо номи забони порсӣ омаден порса хароб карден порса аз байн бурден шумо анаму бардазодаҳо ҳастед агар ки кадр аз мардуми порс забони асил агар пайдо кунӣ ва намеёвӣ шумо қатичка ҷур намегирад шумо аз ҳамон бардазодаҳотон кадр шояд тайёр кунед аммо бозам кадре ки барои нобуд кардани ин миллат барои аз байн бурдани ин миллат дар зиндон андохтани ин миллат тирма кардану куштану кадомеш ки гап зад дар ба дар кардану
و شما از ملتی بگیم اصیل پارس رقاصه ساختید. واقعی شما از ملت پارس رقاصه ساختید. امروز جوان و دختر میرقصه، پیر کمپیر مسفید میرقصه. امروز شما از ملت پارس رقاصه ساختید. با نام تاجیک ساخته اومده خودتونه. شما تازیا هستین، تازیا. شما امروز ملت پارس آوردین قریب از بین برده ایستادید. با نام خودتونه نمیدونم تازی گفته. باور کنید دوستای عزیز، این نام خودش نفرت آور است. اگر تاریخ همین نام بخونین کو نام نفرت آور نباشه چیزی میگیم بگیم. امروز نمیدونم استالین این نام شما دا آورده چسبوند یا که دیگر آورده چسبوند. واقعا یک نام شرمنده است این نام. این همی توضیح بدن در این همی رحمانوف و گرد اطرافش قطعی هم کار میکردگی دا میزیبه. این همی واقعی توضیح هستن. اصیل توضیح این همی هستن. این همی بیغرض از این نیست. از همی خونه این همی هستن توضیح ها. اصیل توضیح ها این همی هستن که امروز مردم پارس از بین برد. مردم پارس زبان از بین برد. مردمی که 2,500 سال 2,000 سال تاریخ داشتگی 1,500 سال تاریخ داشتگی را گرفت از بین برد. میفهمین؟ همین تاریخ توضیح را بخونین از کجا کی اومدگی است نمی توضیح. کی از کجا گرفتن این نام توضیح را؟ کیا بودن اینا آمدن؟ قطعی کیا آمدن؟ این همی توضیح هستن. امروز آیسته آیسته این نام با نام تاجیک کرده. بار کرد در مردم. سوغدی را هم تاجیک کرد. روشانی را هم تاجیک کردن. شغنانی را هم تاجیک کردن. اصیل پارسا را گرفتن. در هم تاریخ قدیم ترین تاریخ قطعی گرفتن. همه اینا را بگیم که با نام تازی کردن. نام تازی را در اینا بار کردن. بله یک زمانی بگیم همون عربا بدن ده نام تازی بدن یک افطاریتت ویلیون بود که تو باید تازی باشی. یعنی که کار کنی در یگان جا یگان منصب بگیری تازی باشی. امروزه باید تو دنگرگی باشی. برای منصب گرفتن در جایی تو باید دنگرگی باشی. او زمان همی تازی بدن بگیم موده بود. همی هر یک انسان تازی بدنش فخر بود که تو تازی باشی عربا تو ده منصب میتن. ترا نمیدونم فلان جا تعیین میکنن. از همونجا پیدا شده است این نامو. برای چی مردم خیلی قدر بگیم میچسبونن در این نام. من این همش تاریخ مطالعه کرده برآمدم از کجا این نام آمد، کی بود این نام، کیها را میگفتن این نام را، چرا این نام میگفتن. اول این نام چقدر نفرت آور بود در بین مردم پارس زبان و در بین مردم بگیم روشانی و شغنی و دروازی و در مردم سوخت و مردم سمرقند و بخارا این نام بگیم که یک نفرت آور بود. 11 عصر آمده بعد این نام 11 عصر با نام بگیم که یک توضیح بدن یک کمی فخر شدمون. خلاص 11 عصر توضیح بدن فخر شد. تو وقت توضیح بدن نفرت بود در بین مردم بگیم سوختی و سمرقند و بخارا و شغنان و روشان و شغنی و روشنی اینا همش بگیم که در درواز در اینا این نامو بگیم نفرت آور بود. نفرت آور بود توضیح بدن. عصر 11 ده توضیح بدن کم ترکه تو توضیح باید باشی. ما توضیحیم. یعنی اینا را فن کردن پیخت کردن که کلمه توضیح تازه بدن است. تازه بدن نیستی کلمه توضیح. کلمه توضیح من برای شما بگم توضیح کی را میگفتن؟ پیش از اینی که عرب اینجا حمله میکرد توضیح گفته همون راهزنایی بگیم که ترکا را میگفتن. ترک بود تو نمیدونم امروزه پرزبان ها بود. همون راهزنا بودن کو همون ادیرودا میگشتن چرک چنگک شیده میگشتن شبا می اومدن میزدن چنگاشون میخیسه قفاش میزدن چیزا را میگرفتن میرفتن دیده اونا ما را توضیح میگفتن. توضیح هم ما را میگفتن. اول عرب ده نبود این نام اول نمو غارتگر و همو میزنن همو در همو به او و به چی و در پوستینیا و در هر جا زندگی میکنن که میگردن و گروه هستن. همینطور میان که جای دادم ها ببینن میزنن میگریزن میرن و مال هولشون نگرفته. همه را توضیح میگفتن. توضیح نامی همه هست.
وقتی عرب میاد اولین بار بعد عرب هم توضیح میگن، اما زمانی همون طرفی بگیم اومدن چی ده توضیح میگن. این یگان جای بگیم پینهانی نداره، پروست تاریخش نمیدونی. توضیح بدن اول یک کلمه نفرت بود، عرب توضیح میگفتن. بعد برای چی؟ برای می اومدن از پوستین هم چرک چنگ خوک گفت هم گپا هم اومدن خونای مردم زدن در اومدن همون بگیم دوای تیو رنگ همون خوجند در درون صندوق مردم خوجند محمود گفته بدن کو این توضیح حالی هم خاراکتر قطعی موندگی هستند. خونای مردم در اومده بگیم که صندوق گفتن مالکیت های مردم دزدیدن، این می توضیح ها هستند، این هم هستند. این یک کلمه بگیم نفرت بود. بعدا اومد 11 عصر این کلمه کمتر فخر شد. برای چی؟ برای که لوبای جدا استاتوس توضیح دادن، یعنی که توضیح باشی تو جه ولیوم داری. او دوای ما چیم توضیح یک لقب با یک نام تبدیل شد. یک اسناد نداره، یگان چیز نداره، پروست از نفرت گرفتن آوردن گفتن اما عربا را که توضیح میگفتن توضیح و دیگر دربار اینمی از پرس زبانو اینمی بردازودو رفتن دربار عربا چسبوندن خچونه گفتن ما توضیحیم، ما عربایم گفتن. خلاص از همونجا پیدا شد نامی توضیح. یگان توضیحشید چرک بود ان از دین اومد در دین اومدی توضیحشیدی گفتگی کلمه را این منو را نمیته و در یگان جای عربی هم این کلمه وجود نداره که توضیح را توضیح بگن. این توضیح تنها قدیمترین در کلمه های سغدی و بگیم سمرقند و بخارا اول این کلمه پیدا می شود. این کلمه در ترکو و اونا دیگر رو هم استفاده بردن. هر انسانی که همون عادی رو هم میگشت نیزد میکرد می اومد و مردم مالش هم میدزدید توضیح میگفتن. او را توضیح میگفتن. این تنها عرب نمیگفتن. بعدا این اومد عربا دادن توضیح گفتن. یعنی همطوری نیزنیکان هم میدروین خونای مردم غارت میکنن، در صندوق مردم محمود میکوان. محمود خدای بردیف در صندوقاتون نیست که صندوقاتون هایی کنه تیلوشون هم میدزدن، پولاشون هم میگیرن، مالشون هم میگیرن، چیزاشون هم میگیرن. اینا اونمو توضیح هستن. اینمو توضیح هستن. تا امروز دارن نمو آوردن نمو تاجیک کردن توپ دادن و بگیم استالین بابوت و لنین بابوتون بود کدومیش بدیر تاجیک کرد. تمام این نام ما تاجیک تبدیل شد به تاجیک. این واقعا بگیم یک جای خفگی نیست. خفه نشین، بریم بخونین اگر یک اونجاش اشتباه باشه گفتگی ما. نگین که من از پیش خودم گفته ایستادم این گپو. اگر خواهین اگر من این نمره میمونم در همون استوشنیکو همین نمره در فیسبوک میمونم، میتونین که از اونجا پیگیری کنین و بخونین و خودتون برین همون استوشنیکو دا همین کلمه ها را خودتون پیدا کنین. این من نوشتگی نیستم، این من فقط خوندگی هستم. این همون زمانش در نوشتگی انسان ها هستن کلمه ها را. من واقعا امروزه مردمی بگیم پارس هستن، من این مردم همچون پارس، شغنی، دروازی، نمیدونم سغدی، بگیم کابولی، من این نمودی پارس میشناسم. این نمودی پارس ها میشناسم. من بسیار چیزای دلیل تاریخی دارم نمیمونم. پروسه مردم کمتر ناراحت میشه، مردم نمیفهمن اون چیزا تگش نمیفهمن که بیستی چیزا ما را فن کردن آوردن. ما باید امروز توضیح را از بینامون تازه کنیم. ما باید بشناسیم توضیح کیا هستن. تو امروز دارن تخمی توضیح اومده ایستادن در درون ما. تو امروز این میاد توضیح هستن در حکومت. افتاشون ببینین همش بگیم که کپی عرب هستن. اینو افتاشون ببینین خودتون میگین چی هست. اینو کولگی نمیاد توضیح هستن. یه بچه 33 سال برای مردم اتاپلینی بتین، اتاپلینی گرمی بتین، مایلی اونای همون سویت ها برا خونش بسوزه همون سویت. نه که مردم اتاپلینی بتین ساز کنین. اتاپلینی ها را 33 سال شید نخود نمره 4 لیتر او دخته گردان کده یا اوهانا پیچکر اساس کده گاز گیریون کده یا کمر قطی اتاپلینی کده با مردم اوی گرم دادن نمیتونه یا عقلتون نمیگیره همین کار کردن ده. شما سپیچل نه تازیا این پارسا را نکزد دارید. شما جورتا نکزد دارین.
набоша ҳамира кардан бовар ки як сол фармон бите ҳамин мардум худаш пул партофтаст кидвуд карда мекуна ин қадар мурдар аз Россия овардан тамоми мушкили Тоҷикистона кӯчаи Тоҷикистона ин мардум пул партофта асфалт карда истодан обод карда истодан худшон ҳамун сарзамини худшона об гузаронда истодан замин карда истодан ҳамин гузарондани отоплениро ҳамин мардум наметона карда ҳамин мардуми порс отоплени карда наметона шумо падан ҷурта мекунен ин мардума ба худо шумо ба дараҷаи овардагӣ ҳастен ки ин мардума хун дода истоден хун пири кампири ин сарзамин бигем хун хӯрда истодааст аз дасти шумо фарзандоша ғулом карден дарбадар карден дар худошон бигем отопленишон наметен ин мардум бечора хинакида мурда истодааст дар балинсо гудако мурда истодан свет нест рӯшанӣ нест гармӣ нест шумо просто здиватса дорен ин мардума мефаҳмед намира здиватса дорен шумо ҷуртаи мардуми порса ғам дода истоден шумо алон дорен ҳазор чанд сол мешава аз ҳамун чандум аср буд омаден ҳафтум аср омаден ҳамиҷа ҳафтум аср сар карден омадана тухмои шумо сар шид омадан ҳамиҷа аз ҳамун ҳафтум аср дорен то имрӯз ҳафтум ҳаштум аср омаден ҳаштум аз ҳаштум аср то имрӯз шумо дорен порс мекишен порс нобуд мекунем порс азоб метен шумо бардазодо аз ҳамун рӯз то имрӯз фақат худотона бо номи порс дохил карден бо забони порсӣ гап мезанен не ки хуни порс резонден порс аҷазир карден то имрӯз дора мардуми порс бечороку бадтарин яъне ки бовар ка дар асри ҳафт ин мардуми тари зиндагӣ намекард ки имрӯз ин зиндагиро шумо дар сари мардум омаден аз азали мардума дуздиден омаден аз ҳафтум аср дуздида истоден то имрӯза то 21 аср шида солиам шумо медузден ин мардума ҷанг медозен ин мардума мекишен ин мардума дарбадар мекунен шумо бардазодаҳо шумо каниззодаҳо ҳастед шумо ҳамун тухмиун ҳамун бигем аяму омадагӣ то имрӯз барои шуморо бигем порс одам ҳисоб намешавад шумо иноро одам ҳисоб намекунед майра реально ма чувствуд мекунам ҳар як қилиқи шуморо ман мебинам ва дар болои сари мардум кардестен ина ҳеҷ ягон порс дар болои порси кора намекунад яъне ки худи шумо ин миллата хунша хӯрда истоден шумо ҳам бардазодаҳо ҳастед шумо ҳамун тозиҳо ҳастед ки болои сари ин мардум хуни мардума ҳамун соло ҳам тозиҳо хӯрда буданд ва то имрӯз доранд ҳамун тозӣ фақат хуни мардум мехӯрад фақат намедонам кадомиша бо дин фан мекунен меҷангонен байни порсо то ҷанг медозен мекишен қатл мекунен кадомиша намедонам нами чӣ хеле ки тонистестен шумо аз ҳамун азал то имрӯз фақат қатл кардан нобуд кардани порс ҳастед шумо тозиҳо шуморо ку ба худо қасам агар дар дасти ма бизанам ҳаматона генетикатона ку дар пешонитон печат мекунам генетикатон кадом генетикае бояд мардуми порс шуморо бидона ки шумо аз кадом генетика ҳастед бояд шуморо генетикатона то агар мо генетикаи ёро агар дар паспортошон печат назанем ки аст ё аслиш чеҳрашон ва хуншон ки аст аз кадом хун омада истодан то ёро агар мо муайян накунем хуношонаку ино доранд бо номи тоҷик худошона сохта ино ришора монда мулло сохта худошона эшон сохта доранд фақат бигем ки порс мекишанд порс ҷанг медозанд порс нобуд мекунанд замини порса ғорат мекунанд дуздӣ мекунанд тамоми кора болои сари инами порс мекунанд гӯё ки яки ино боз бо дини исломи худшон меҷанганд иё ба худо қасам ин дурӯғ аст иё намеҷанганд ин дурӯғ аст фикр накунен иё меҷанганд иё хуншон ҳамо аст иёра иё нам чӣ ҳастанд ҳамон тозиҳо ҳастанд ино намеҷанганд против ӯ чизо ӯ просто шуморо нишон метаҳанд гӯё ки иё ҷангида истоданд ба ин хел чизо гӯё ки иё тоза тоҷик ҳастанд тоза порс ҳастанд ино тоҷик будагишонда този будагишонда ягон шаки шубҳа нест не ки гӯё ки иё тоза порс ҳастанд иё гӯё ки меҷанганд не ки иё намеҷанганд иё дурӯғ мекунанд ӯ кора барои дили шуморо ёфтан дили халқа ёфтан ӯ медона ки ӯ раҳе ки меҷанга ё я чанд касанд раҳа ошиқиш дигар кулли 10 миллион мардум ошиқи ӯтари раҳо нестанд бароям меҷанганд барои дили мардум да даромадан бе своих пускай чужии боятся мега ку ин нами кора карда истодан ино
ва ҳамон ҷура дар бораи хеле шайтонӣ кардан бо биромадан бояд мо кадр тайёр кунем, бояд натарсем. ма таклиф мекунем биёр любой инам имрӯза ҳукуматита суд прокурор ҳамаша биёр исбот куна мара террорист будагима, экстремист будагима, пул гирифтагима, ватана фурӯхтагима биёя исбот куна. ва ма исбот мекунам ки чанд қад ту фурӯхтагӣ ҳастӣ. агар адолат бошад ҷинояткора биқапан маҳкам кунам. ҷинояткор аслӣ дар Тоҷикистон истода фарзандои ин сарзамина ҷинояткор гуфта, террорист, экстремист гуфта аз ватан дарбадар кард. 2.5 миллион ҷавони ин сарзамина, ҷавони порса дар кӯчаруби урус кард, туалет тозакунӣ урус кард, ғуломи рус кард. иш нарасидагиворӣ занои ин кишвара, модарои ин кишвара кӯчаруби урус кард, туалет тозакунӣ урус кард. то имрӯз дора дарбадар мекунад ва дохил бидагишдаку на свет мета, на об мета, на газ мета, на дигар чи. ва худаш боша самолет мехара. бо як гурӯҳ тозии дига қарсак мезана, мегӯяд ки бояд мо нишон битем, мо зурем, пешвои мо самолет қати бояд бипара, пешвои самолет қати мепара, ин фахр аст. унаҷа як кампири бечора дар хиники мурда истодааст, оилаҳо мебаранд дар хиники, ӯ тақдири худо аст. ин намуд бигем ки тозизодо ҳастанд. мефаҳмед? ина ё тозизода ҳастанд, бо номи худошона тоҷик гуфта дар байни шумо бо забони тоҷикӣ гап зада шуморо нобуд карда истодааст. аз як лавз бовар кунед 33 сол мешава ку миллати порса аз байн бурда истодааст. миллати порса чаро имрӯз калимае бигем ки алфавити порсиро қабул намекунанд? марҳамат, савол шумода. ин қадар ино порс тоҷик дӯстдор ҳастанд, чаро порсиро қабул надоранд? ино чаро ин алфавита намемонанд қабул кунанд? чаро алфавити урусиро дар кунш ҳалқа зада болои сари мардум пихат доранд ки шумо ними алфавити тоҷикии мо аст? бале, ин алфавити тозигии шумо аст. ин алфавит ба мардуми бигем асили порс, суғдӣ, дарвозӣ, бигем инаи мардуми уротепаву мардуми бигем панҷакент, мардуми Самарқанду Бухоро ин алфавитотон ягон дахл надора. рост ин алфавити ҳамун тозигӣ аст ки шумо сохтен. чаро имрӯз метарсен аз алфавити порсӣ асл? барое ки мардум хонда наёд бигира порсира, мардум асли худша пайдо мекунад ки ки асти мардум. ва дар уҷа шумо бардазодаҳову ҳамун шумо тозиҳо ҷидо шида мемонен аз ин чизо. води неиҷаст гап. барои чи шумо иқадар бигем мегрезену то метен? дар $100 миллион эмомалӣ самолет гирифта кайф карда метавона, дар $100 миллион наметавона ба бигем китоб тайёр куна ва порсӣ куна, маълим тайёр куна, омода куна, маълимо порсӣ дарс битан? наметавона ин кора када? миллиард доллар бигем ки кайфу сафо набераш мекуна ва дигарош. оё наметавона ин пула бигем расход куна барои илми мардума баргардона ба забони порсӣ китоб? наметавона ин кора куна? метавона. чӣ ба намекуна? барое ки ино порс нестанд, ино тозиҳо ҳастанд ки имрӯз сари қудрат омаданд. агар имрӯз суғдиҳо мебуданд баъд аз ҳамун переворот, дарҳол кӯтоҳтарин муҳлат вақт мактабҳои мо мактаби бо забони порсӣ мешид ва бо алфавити порсӣ мешид. кӯтоҳтарин муҳлат дар ин чиз мешид. дур намерафти чиз. шояд 5 сол мо байнишдаку мактабҳои мо порсӣ мешид. 5 солда порсӣ мешид ҳамаш. алфавити порсӣ мешид. китобҳои порсӣ мешид. мо аҷдодон ниёгони худмона бе ягон тарҷумон мехондем чӣ навиштагӣ ҳастанд. мефаҳмед амира? барои шуморо ғулом кардан ино қапида истодагиянд. $миллиард кайфияти худшонда истифода мебаранд. рӯзи дроз рақс боша, суруд боша, мо тоҷикем. бале ту тозии бира. матра мешиносам ту тозӣ ҳастӣ, аммо ма порсам, мешиносам ки порс аст. суғдӣ истин. ин 2500 сол таърихи суғдӣ дора. куҷо тиро оварда дина пайдо шудаги номи тозии худтаира пайваст мекунӣ? куҷо ёра пихат кардеси ки суғдиҳо тоҷик ҳастанд, тозӣ ҳастанд? суғдиҳо тозӣ нестанд. суғдиҳо баръакс шумо омаданд, аммо бардазодаҳо шуморо гуфтанд тозиҳо ҳастанд. тозиҳо омада истода, шуморо гуфтанд тозӣ гуфта.
ҳамин нома шуморо суғдиё додан, тозиё гуфта, ҳамин нома шуморо бадачиё додан, бигем самарқандиё додан, ҳамин нома бухорогиё шумо додан ки тозиё ҳастен, шумо омаден. ина хай този боша қарш мекуна дига, чико мекуна? този мардум да ҳама вақт қаҳр мекуна. ичи сахт мераса. имрӯз як миллати порса гирифтан, бовар кунен този сохтан. мефаҳмен? як миллати қадимаи таърихдора гирифтан, този сохтан. барои ҳамун тамоми, агар шумо порсира бидонен, нози таърихора биёвен, воқеан меёвен хитона намеген мо този ҳастем. шарм медорен гуфтанда ин калимаро ки мо този ҳастем. ин калимаро фақат намё пихат карда гашта истода. ман мешнохтаги инсоно суғдиё худошона този намегӯ. ман реал намегӯм ина мегапа. он суғдиёе ки ман мешиносам худошона този намегӯ. хай мегӯ ям чико кунем, мегим ҳамчари не ки мо суғдием. реал намебурам, мега мо този нестем. мардуми Бадахшон мега мо този нестем. марҳамат, кадоми този ҳастем? инами тозиё ҳастанд. дар асл порс този набуд. дар порс този нест. ина меомаданд. наоборот порсо инора този гуфта ном карда буданд. барои ҳамин бардазодаҳо ҳастанд. мардуми бигем ки асли порс, мардуми асли бигем ки ҳамун хуни порсӣ доштагӣ, бояд шумо бихезен ин давлата аз дасти ин бардазодаҳо халос кунед. ва ман конкрет намегӯм, мардуми суғд бихезен бигем ки мо дар бардазода този дар мо ҳукмрон намешавад. тамом, бибироен айҷа. бибироен айҷа. намехоҳем дар иҷа бидантона. бибироренаш. вазифаи ҷиҳада мо хидмон кор мекунем. замини мост, қадимон таърих дорем, мо суғдӣ ҳастем. мо хидмон ҳукумат мекунем, хидмона раҳбарӣ мекунем. қатъи шумо бидан хуб аст, не ки мо шуморо дар иҷа боло мо раҳбар намемонем. бизанен сирш кунен. 4 та този омадааст болои сари шумо. бача, як кателли расоз намекуна, ози ҳамҷо суғдиё раҳбар бошан барвақт мегирифтан мекардан. ӯ якта қошошай тари мекуна, ӯ як фурӯхтаи дигар аст, ки дар ҳамаи ҷои тари фурӯхтаҳо ҳастанд. дар байни ҳамаи миллат ҳаст. бигирен нобуд кунен ва хитон обод кунен замина. оҳиста оҳиста ман аввалин бор омадагӣ будам дар Хуҷанд, бовар кунен мисли як бигем ки Париж буд. имрӯз омадан ҳамара ридан, ҳамаи ҷоҳода гирифтан, домо сохтестан, худошон ба худошон чизе маъқулай карда истода. имрӯз дизайни бигем суғда вайрон кардан, ҳамара ҷазир кардан, фурӯхтан, атаплени нест, зиндагӣ нест, мактабо хинак, балинсо, гудако мурда истодан. кияй начальник този, генеральный прокурор този, суд този, дигар този. то кай шумо ин тозиёро ин қадар болои сартон мебароре? то кай? барои Момад Раҳмон брачкав гапои ки зади, давай файрод ки тамоми ҳамон прокурорта мардуми асили порс ҳастанд дар дунё. гарчанд агар шумо ғуломиш карда бошен, он мардуми порс чи дар Аврупо, чи дар Россия ин ҷавоноҳоле ҳастанд, зинда ҳастанд. давай мебирорем дебат, депутатот хати. давай мебирорем ку кадомиш ба ақл ҳастанд, кадомиш ба савод ҳастанд, кадомиш идораи давлата мефаҳманд, кадомиш пешравии давлата мефаҳманд. марҳамат биёр тозиё қати порсо, мо мебироем дебат мекунем. ку кадоми чӣ мекунен? мебирен мора. мардуми порс ақл қати бирида метонен? не. шумо тозиё фақат зӯрӣ қати, қатл қати, киштор қати болои сари мардум омаден, фақат дурӯғ мегӯен ки гӯё ки шумо мо тоҷикоем. бояд шояд бошен шумо, не ки порсо ҳастанд. барои мара афзалтар ва азизтар асти бар ин този дида порс аст. порс барое ки аз 5 аср таърихи қаллиқ бо таърихи порс омадагӣ аст, на бо таърихи тозӣ. мефаҳмед? барои ҳамун шумо паразитои имрӯз порсам бад мебинен, туркам бад мебинен, лақаям бад мебинен, қаллиқам бад мебинен, помирирам бад мебинен, ҳама инами бидаги Осиёи миёна бовар ки ҳамара бад мебинен шумо.
ҳамада туҳмат мебандем ки намедонам итакадаги аст, имора итакадаги аст, имора итакадаги аст. шуморо ҳеҷ ка итакадаги нест. шумо тозия омаден ки ин мардума и аҳволда андохтен, и қадар ҷанг андохта истоден. ман таърихаки аз 5 аср бо суғду бо бигем мардуми бадахшон аз 7 аср бигем қалғо ва қарахониҳо то имрӯза як дона мӯи сари бадахшонӣ ва суғдӣ ва дигара ғалтондаги нестанд. ягон на дар забонаш расидагӣ ҳастанд, на дар тамаддунаш, на дар фарҳангаш. баръакс миллионҳо расход кардагӣ ҳастанд ки то ки рушд кунад ин мардум, зиёд шаванд. мо турку порс таърих як дорем. шумо тозиё паразито дари дурун фақат дорен ҷанг медозен ин мардума. روتون از سیاه میکنن تاریخ‌ها را دیکار کردن میبرورن ما را آمدن ایتکدن ما را آمدن ایتکدن. شما فقط این همی کارا میکنین. شما توزیع تو که بین ترک و پارس بگیم جنگ باشه. اما 1000 ساله ما تاریخ دیدم گرچند جنگ قدرتی بود، نه که جنگ خلقی ملی نبود، فقط جنگ قدرتی بود که قدرت کی میگیره کی نمیگیره. نه که تاری سیر موی عادی ترین انسان زمینش خونش یگان چیش گرفتگی نیست که اون کاری که در 33 سال شما تازیه بالای سر نمی مردم پارس کردین، خونه‌شون نگرفتین، زمیناشون نگرفتین، راهاشون نگرفتین، همه چیزاشون از اینا شما پول میگیرین از این مردم. بین سوخت بین نمیدونم دوشنبه اومدن بگیم هم اینا را پولاکی کردین، فقط این مردم شما پول کار کردین. میفهمین؟ برای همون مردم شما بیدار شین، باور کنین، جدا کنین اینا توزیع هستن، الان دارن هستن، الان دارن این توزیع. این مردم پارسی این سرزمین داخل نداره، این در توزیعش داخل داره. باز نگین که اینو شما پروست ولی اینو انیق نمیدونین همشه. اینو در توزیع داخل داره این سخنهای ما. در کل مردم پارس این سرزمین داخل نداره. امروز اینمو قدر جنگ جنجال ما را یا کشتن مغول کشتن مغول، همه اینمی دروغ را باور کنه نمی توزیع میبافن. همه اینمی دروغ است. بیاید تاریخ شناسش ما بشینیم، ما استوچنیکا را بیارم، развитие کردگی ترکا را، развитие کردگی منگولا را، دیگرا را، развитие که این سرزمین ها را کردگی است. در علم خلقا را، قراخانی را اینقدر در علم کردگی کارشون. بیاید ما در پیشانیش بزنم تاریخ قطعی نه ایتالی این ای کارا را کردگی هستن این مردم در اینجا. جنگ قدرتی بود، جنگ بین خلقی و جنگ مدنیتی و جنگ فرهنگی نبود. شما تازی آمدین فقط مدنیت فرهنگی تازگیتون در اینجا داختین. نه که یک ترک فرهنگ مدنیت شد در اینجا داخل کردگی نیست در بینیو، برای که مدنیت فرهنگی ترک و پارس یک بود قریب زندگیشون. اما روزی دراز این توزیع باور کنن دروغ میبافن که مغولا ما را ایتکدن. اینا چیکار میکنن؟ شما را تراوید میکنن با این کارشون، بین یک دیگریتون تراوید میکنن. او مگر رازدیلی ولاست وی دوای ما یورا جنگ میدازیم بیناشون، ما خودمون رحمدیل تاجیک دوستا رو نمیدونم نام تاجیک میسازیم، در اینجا ما حکومت میکنیم. امروز دورای نمی کار کرده ایستاده، امروز نمی کار دوام داده ایستاده. باقی سلامت باشم وطنم. هر یک تا سخت نرسه سخنی ما داخل داره با توزیع، نه با پارسا، نه در بگیم فرزندانی نسل اون نسلی که هستن که اجداداشون 2000 سال پیش در اینجا مقیم بودن. این توزیع را اولاداشون 2000 سال پیش در اینجا مقیم نبودن، اینا بعد آمدن. اینا ارگشمای عرب هستن یا بربرش، اینایی هستن ارگشمای عرب. میفهمه؟ اون کچه نیومده. بله ما هم بدیم، هم میگشت در اینجا، فقط توزیع آمدن اینجا را ریدن. اگر توزیع نمی بدن این آسیای میونه نمیریدی قدر. امروز باور که خیلی جال کسی کروی که توزیع میکنن بالای سری مردم. برای همون مردم اصیلی پارس باور کنیم باید ما وطن
генетикаро муайян кунем дар паспортошон бизанем ки генетикаш ки аст, кадом генетикаро дора, генетикаи порс дора ё генетикаи тозӣ дора ё генетикаи турк дора. Бояд мо ёро аниқ кунем бизанем дар паспортошон. Уна вақт маълум мешава ки ки дар ин ватан ҳукм мекунад, ки карда истодааст. тамоми инами бовар ки дурӯғ аст, дурӯғ аст, дурӯғ аст, дурӯғ. Инами нависандаош тозиҳо дурӯғ менависанд. бовар кунед нами нависандаву шоирои тозиҳо дурӯғ менависанд то ки мардума травит кунанд. мо бояд генетикаи ёро аввал муайян кунем, баъд аз ӯ гап занем ки ки ҳастанд ино ва ки ватана дӯст медорад, ки порс аст, ки тозӣ аст. бояд мо генетикашона муайян кунем дар паспорт. барои чи ҳамаи чиро менависанд генетикаро муайян намекунанд? ё мо шароита надорем? дорем. вақт соатш мешава мекунем мо ира. мо генетикашона дар паспортш мезанем ки мо тозира бояд ҷудо карда монем, бифаҳмем ки нами тозӣ аст, ки ин хатар дорад тозӣ дар инҷа. фаҳмидем? падруд то ба дурудҳои дигар эмомали раҳмон дурӯғ нагӯ, мардума фанду фреб накун. марҳамат биёр, тамоми вазирута биёр. мо мардуми асли бигем муқими аҷдодое ки мо дар ин сарзамин будан мебурем, қатитон дебат мекунем. террорист будани моро исбот ку. мо исбот мекунем ки шумо террорист, шумо хоини ватан ҳастен, шумо хоини асли ин сарзамин, муқими ин сарзамин ҳастен, шумо тозиҳо ҳастен, шумо ҳамо паразите ҳастен ки алон ин мардума нобуд карда истодем. саломат, сарбаланд, хонобод бошед.